Hi everyone, so naata idugang no, dagan nangutanag unsay kalainan aning duha og unsay nindot gamiton aning duha between Lux White Exfoliating and Lux Whitening Soap. Atong Lux Whitening Soap for facial and body, pwede siya sa lawas, bigger than ordinary soap. Dako ni siya, worth it ninyo ang 240 pesos. Dugay siya mahurot, dugay mahilis. Naitulo ka variant, si 1, 2, 3, and depende sa imong skin type kung asa masiyang ka ng tulo ka variants. Kay lahi na sila benefit sa imong skin. Yun si Lux White Exfoliating, bago ni siyang product last year, pinagsamang Brilliant Skin and Front Row. Kung kaila mo sa CEO ani si Miss Glenda, she's a Front Row member, and you can purchase it only in Front Row member, like ni Miss Glenda. Dili ni mo ni siya mapalit sa mga tindahan, pareha sa ubang product ni pareha sa Brilliant Soap ni Miss Glenda nga mapalit lang nimo sa bisag asang tindahan, only in